Salwari Mahkamah Bencana Tunai गुबुन गथ'फोरनिफ्राय जोंहा बिबानगिरि बाहागो लागिरि हिसाबै बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोर माखासे फैगासिनो दङ बेखायनो बिथांमोन जमा जासान्दि जोङो बे गोसोखांनाय हाबाफारिखौ जागायबाय थागोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आसामनि थाखानाय एसटिफोरखौ रैखा खालाम आसामनि थाखानाय एसटिफोरखौ रैखा खालाम सेभ द एक्जिस्टिं एसटि अफ आसाम सेभ द एक्जिस्टिं एसटि अफ आसाम सजनगोष्ठी एसटि दिया बातिल करो सजनगोष्ठी एसटि दिया बातिल करो सजनगोष्ठी एसटि दिया आमी ना मानो आसामनि थाखानाय एसटिफोरखौ रैखा खालाम मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ जों गनाया मोनद' हारिनो एसटि होनाया आयेन बेरेखा मोनद' हारिनो एसटि होनाया आयेन बेरेखा भारतनि संबिजिरखौ रैखा खालाम भारतनि संबिजिरखौ रैखा खालाम We oppose ST to 6 communities. We oppose ST to 6 communities. Sisi to long live. Sisi to long live. Assam government high. Rajnath Singh high. Surbandar Chunwal high. Surbandar
Sonal, hi. Mundo Pushisarva, hi. Mundo Pushisarva, hi. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Renting ST to 6 communities is illegal. Renting ST to 6 communities is illegal. Mundo Harana ST Hune and Bereka. Sisi Tua long live. Save the existing ST of Assam. Save the existing ST of Assam. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Mundo Harana ST Huna goes on Gonaya. Mundo Harana ST Hune and Bereka. Mundo Harana ST Hune and Bereka. Sisi Tua long live. Sisi Tua long live. Save the existing ST of Assam. We oppose ST to 6 communities. We oppose ST to 6 communities. Haroni song visit Kore Kakalam. Haroni song visit Kore Kakalam. Sozono Gustig ST dia batil koro. Sozono Gustig ST dia Amina Manu. Sozono Gustig ST dia Anbiruti. Sozono Gustig ST dia batil koro. Sisi Tua long live. Mundo Harana ST Huna Anbereka. Mundo Harana ST Huna Gozung Gonaya. Asami Takana ST for Gore Kakalam. We oppose ST to 6 communities. Mundo Harana ST Huna Anbereka. Mundo Harana ST Huna Gozung Gonaya. Sisi Tua long live. Torbando Sonal, hi. Rosna Singh, hi. Jai Guru Harinde. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Save the existing ST of Assam. Mundo Harana ST Huna Gozung Gonaya. Sozono Gustig ST dia Amina Manu. Sozono Gustig ST dia batil koro. Sozono Gustig ST dia batil koro. Sozono Gustig ST dia Amina Manu. We oppose ST to 6 communities. We oppose ST to 6 communities. Save the existing ST of Assam. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Renting ST to 6 communities is illegal. Renting ST to 6 communities is illegal. Mundo Harana ST Hunaya and Bereka. Sozono Gustig ST dia and Birute. Sozono Gustig ST dia and Birute. India government, hi. Rosna Singh, hi. Assam government, hi. Mundo Pisosoma, hi. Torbando Sonal, hi. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Save the existing ST of Assam. We oppose ST to 6 communities. Mundo Harana ST Huna Gozung Gonaya. Mundo Harana ST Huna and Bereka. Sisi Tua long live. Sisi Tua long live. Sozono Gustig ST dia batil koro. Sozono Gustig ST dia Anbiruti. Sozono Gustig ST dia Amina Manu. Sisi Tua long live. Asami Takana ST for Gore Kakalam. Save the existing ST of Assam. We oppose ST to 6 communities. We oppose ST to 6 communities. Renting ST to 6 communities is illegal. Renting ST to 6 communities is illegal. Mundo Harana ST Huna and Bereka. Mundo Harana ST Huna Gozung Gonaya. Sozono Gustig ST dia batil koro. Sozono Gustig ST dia Amina Manu. Mundo Harana ST Huna Gozung Gonaya. Haroni song visit Kore Kakalam. India government, hi. Rosna Singh, hi. Torbando Sonal, hi. Mundo Pisosoma, hi. Assam government, hi. Sozono Gustig ST dia
बातिल करो आसामनि थाखानाय एसटिफोरखौ रैखा खालाम Save the existing ST of Assam. We oppose ST to 6 communities. We oppose ST to 6 communities. Mendo Harina ST होनाय खौ जों गनाया भारतनि संबिजिरखौ रैखा खालाम Mendo Harina ST होनाया आइन बेरेखा Mendo Harina ST होनाया आइन बेरेखा Sisi Toa long live Sisi Toa long live Jai Boro Harini Save the existing ST of Assam. Assamनि थाखानाय STफोरखौ रैखा खालाम सजनगोष्ठी ST दिया बातिल करो सजनगोष्ठी ST दिया बातिल करो सजनगोष्ठी ST दिया आमी ना मानो सजनगोष्ठी ST दिया आइन बिरुद्धे Sisi Toa long live We oppose ST to 6 communities existing ST of Assam Assamनि थाखानाय STफोरखौ रैखा खालाम We oppose ST to 6 communities Assam government high India government high Rajnath Singh high Rajnath Singh high Narendra Modi high Assam Sarkar high Sarvendra Sonowal high Himanta Biswa Sharma high We oppose ST to 6 communities Mendo Harina ST होनाय खौ जों गनाया सजनगोष्ठी ST दिया बातिल करो सजनगोष्ठी ST दिया आइन बिरुद्धे सजनगोष्ठी ST दिया आमी ना मानो Save the existing ST of Assam आसामनि थाखानाय STफोरखौ रैखा खालाम Mendo Harina ST होनाय खौ जों गनाया Mendo Harina ST होनाया आइन बेरेखा Mendo Harina ST होनाया आइन बेरेखा भारतनि संबिजिरखौ रैखा खालाम भारतनि संबिजिरखौ रैखा खालाम Long live Sisi Toa We oppose ST to 6 communities We oppose ST to 6 communities Sisi Toa long live No ST to 6 communities No ST to 6 communities सजनगोष्ठी ST दिया बातिल करो सजनगोष्ठी ST दिया आइन बिरुद्धे सजनगोष्ठी ST दिया आमी ना मानो आसाम सरकार हाय रजनाथ सिंह होशियार सर्वेंद्र सोनोवाल होशियार इंडिया गवर्नमेंट हाय भारतनि संबिजिरखौ रैखा खालाम Save the existing ST of Assam आसामनि थाखानाय STफोरखौ रैखा खालाम We oppose ST to 6 communities We oppose ST to 6 communities Mendo Harina ST होनाय खौ जों गनाया Mendo Harina ST होनाया आइन बेरेखा Granting ST to 6 communities is illegal Granting ST to 6 communities is illegal No ST to 6 communities No ST to 6 communities आसामनि थाखानाय STफोरखौ रैखा खालाम आसामनि थाखानाय STफोरखौ रैखा खालाम Save
the existing ST of Assam. So জনগোষ্ঠী ST দিয়া বাতিল করক। So জনগোষ্ঠী ST দিয়া আমি না মানু। So জনগোষ্ঠী ST দিয়া বাতিল করক। So জনগোষ্ঠী ST দিয়া আইন বিরোধী। রাজনাথ সিং হুঁশিয়ার। আসাম সরকার হুঁশিয়ার। ভারত সরকার হুঁশিয়ার। ধর্মেন্দ্র চন্দ্রাল হুঁশিয়ার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুঁশিয়ার। আসাম সরকার হাই হাই। জনগোষ্ঠী ST দিয়া বাতিল করক। জনগোষ্ঠী ST দিয়া বাতিল করক। জনগোষ্ঠী ST দিয়া আমি না মানু। Renting ST to 6 communities is illegal. Renting ST to 6 communities is illegal. No ST to 6 communities. No ST to 6 communities.